नमस्कार मु बिलासिनी पृष्टि आपण मानक पाखरे गोटे छोटिया कविताटी उपस्थापना करछि। आशा करुछि मो कवितार शैलीटी आपनक हृदय स्पर्शी हेब। कवितार शीर्षकटी हैला राम राम कि जुग हिला लो माँ कहूतिले संसार गढ़िबा नुहई सहज पाठ अपड़ा पाठकू अमड़ा बाट से नथिब गुरुंक चाट अजणा असुणा घरकू निजर करिले गढ़िब घर घर अगणाकू थरे डेई गले बापा माँ हेबे पर नीरवे सहिब पाटी न खोलिब पड़िथिब घर कोणे निंदा अपवादे सहीगले हेब मଣିଷपଣରେ जणे ସେହି माँ କୁହନ୍ତି ବୋହୂ ଆସିଲାଣି ଖୋଲିବୁନୁ ଜମା ପାଟି ସାହି ପଡ଼ିଶା ମୋ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦେ ବାସି ପାଇଟି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦେବୁ ବେଡ୍ ଟି ଟିଫିନରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଯାହା କହିବ ସେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବ ନହେଲେ ଖରାପ ହେବ ତା ମୁଡ୍ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀଟି ଡାହାଣୀ ଲାଗିଲେ ଘର ଆମ ଉଜୁଡ଼ିବ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବ ଆମ ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯିବ ଆମ ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯିବ ରାମ ରାମ କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା।